Assalamualaikum. My name is Arshana Ali. My father name is Nusrat Ali. My teacher name is Firoz Khan. My school name is Sifa Nagar Parishad Urdu School Akot, Akola, Maharashtra. My teacher Firoz sir. Today I learning Urdu. Alif mat zabara pe alif zabara apa. Alif mat zabara te alif zabara ata. Alif mat zabara re alif zabara ara. Alif mat zabara kaf alif zabara akka. Alif mat zabara ye alif zabara ayam. Alif be bab. Be alif bab. Be alif bat. Be alif gain bag. Be alif lam bal. Pe alif pap. Pe alif reza par. Pe alif sin pas. Pe alif kaf pak. Pe alif nun pan. Jim alif gaz jag. Jim alif lam jal. Jim alif mim jam. Jim alif nun jan. Jim alif ja हमजा पेशो जाओ. चे अलिफ रेवा चार. चे अलिफ काज़ा चाक. चे अलिफ काज़ा चाक. चे अलिफ लांदा चाल. चे अलिफ हेज़ा चा. है अलिफ लांदा हाल. खे अलिफ स्वाज़ा खास. खे अलिफ काज़ा खाक. खे अलिफ मीम खाम. खे अलिफ नून खान. सीन अलिफ तेरा सात. सीन अलिफ साज. सीन अलिफ लाम सान. शीन अलिफ खैर शाक. शीन अलिफ लाम शाल. शीन अलिफ मीम शाम. शीन अलिफ नून शान. शीन अलिफ हैर शाह. स्वाद अलिफ फेर सास. तो अलिफ काज़ा तक. थैंक यू सर.